Yeula, Minaka, Bamina domo jeme, Kojla we maleto. Azanwe go eyin lido suonto e meche to vito siemi. Yonu la mi maro kwemi ton la egbea. Mi boku do le wenu. Kojla we ma egbeton no sui do quotidien wana khona. Lona don mido. Aton e mon. Do nou video gbe coronavirus osien lionwe. Meche le mi. Eko wa tenwe dime. 7 nouveau cas, soit 13 confirmés au Bénin. Eh ouais, no sui do quotidien egbeton e do mina wana. Matin libre do nou boe. Le Bénin passe à 13 cas. Waton. Ewe do yin we gbe lodin ba nu video gbe e coronavirus uton e yo e do mimo we do ye dele u kan ro ito me la ko kun pati e kale ado ko lobo time do ye me ime logo si to agudo don lobo wa be na so e do fi dede we chobo e na bia bene to mele ti to ene ora zo wa re ti te ngbeton mo no poje me mo we dele yo bo wuli nu ye bo nu azon ku ni male vo gba pe o e do ene on blo e nu e kan blo ba zon ku ene yo we lo nu din yo me de ti cho podo me de ri ko masana ve nu to vito si le o e we zo ma che pa kan wen te nu me la ko Patrice Talon pe azado yo e tu no nu e no so lo no so so on tin na ene yo mi na iwo bo buton da kan but to vito si le san sa ene o sin vo ado e wa mo do we e lo nu din e do nu video gbe coronavirus o si ko do we yo nu e ko yin pon we ko ne da ibe no ko ayi vo gbe lo no ti on da on tin we yo ye be kwe deji gbagbagba lo bo to vito si debu so do a che din lo na ko akwa ko lo runde a kunu mo nkan ton ka so gbe do to me awe zo ma che pa tu no le mi na yi da kan lo bo challenge egbeton e do mi na won Leonardo, masque pour tous, 200 francs. À quoi content ton holo eh ouais, anamo enele lona khoi. Bonation da ontinu bonu video gbe. Coronavirus ou ton edo nda edo beneto o me die yo. E sana je wedea. Se ka do be yan chepi pa to yo. To vito si benevis sunu yonu. Eni insene lo kwedo tito me yade edo le. Eni weda inu na kule mi da zon si e. Me de masobi yo to khode me. Bogo si to khode vo me unu iwa ya chepi pa soda yi. Be lo cordon sanitaire eni yo. To vito si le ni se tonu. Lo ka uli bona bonu. E madami na ru gan senzo ato magbe na no le o. Do mi benevis sunu yonu mi tu mi de ganji suyin we kono zomba zon kono gbo l'autre vision e ya wa do mi na do ko lo na le tere jiti te ngbe ton do egbe lo dion a che pipa e be e no so a ontinu e wo bo bouton lo tun do to vito si le ye de na gan ro apa eni okwe kun le gouvernement met à disposition des masques de protection. Eh ouais, l'autre vision est béton et domina on l'autre vision de quoi est bien kai. Et ils ont glité mi ton pas autonome de Cotonou. Bon quand et quoi azado, ouais ne on nous dit DG, justice est tournolé, idée et l'autre vite aussi les ton ouais. Mais gossi file volobo azo glité domina tourno. Mais de voler non gossi, to de voler mais gandi. Lo na azo glité azon kuyene et rien dit ça fait. Et ne azo ba idée mais la quoi tournolé mi na sun denu. Ben sana momede, ben na do sadi ouais. Do idée et ils ont glité maintenant pas autonome de Cotonou en Simkwea. Et ouais, l'autre vision est béton et on l'autre. DG justice restreint les visites au sein du port. Wakmo me de soa, nous doyin ouais indi. Et il était glin le voiture médéo. Ah, zonkuyon, et sans la médé voix. Yo yo tu es calé la terre maintenant bien dire. La priorité me ouais na wa bobi na do konwe. Pour demander dai. Lo no pe nous kundo ndudo nous mais Zalika ou ben yo do ANLC. Bon Jean-Baptiste Elias o kwa Zadenoa. Eh ouais, pour ne on dit azo wi wa eto. Eh ouais, na so inke lo na so yo chon devoa de teso agbe we jadin ba che gba kan we ton eto ene o lo to gbere ba zanvi yo de le me die na be azo lo na je ndadi afuka Haut commissariat à la prévention de la corruption HPC e we yin na so wa we de din be ye na wa di yo ANLC no li zaka nduro nu me da ye kon la priorité egbeton ye do mi an ba to vite aussi le de le na do mo je meton Haut commissariat à la prévention de la corruption HPC remplace l'ANC e we ye tu no le l'événement du jour et de indolé pour gagamana so on tinu me an zo e ko no gbede nu dudo nu me jo e na ajo mo e na mo kwa na lizaka e o to ko e mele kan du gbagbagba alo nde we kan wa lo wa so indora li eni onu kwa bo e na ado semba so ko e na we o e o me eni o ya che ipa kan we ton e egbe lo do le ya u bo so ti to mele so dai bo gbenu mo nkan ton so se do bo e ma so amo e inu lobo yan ru l'événement du jour et ya on la mode bientôt un Haut commissariat pour la
prévention du mal. Le challenge est béton. Et y'a qu'à dormir des soumina. D'ochodo, nous y va énéoméo. Une nouvelle gâchette de talent pour mater la pègre. Et ouais, y'a dormir dans son lona dolana. Roukman yene. Et à tirer pas quand y'a un ton, tu nomines dans son. Lona son inte. Le challenge du meilleur nous dakbewe. Et nous, tu vite aussi ouais. Yeme. Lobo, to quoi? Nous dende no bon là. Tu mets l'ono dime no khoene obli. Bono so zinda filme lobo. Ye deje no quoi no yele yo. Et sana mo deboa. Nous doudo nous meillons. Et bewe jewe e kade. Bon, ye se zo atoma gbegbe na no le yo. Zane die ma no recrutement en bloya. Nous élèves, yemena imponon zo ato, do sosi, aïriro meya. Le challenge médian, yekponon le, kodo we ede. Quand yekwe a zade lewe titi mewe. Dole magbon gudo. Lobo imo yeme ene ole. Lobo yi ndudo esi. Ba wako son abile wa o. Anam daume. A o son mion. E o anam biyeme o. Ni ma imo gbede ko. E makadon nou me a eno tuwa. Fodune man dosyen o. E no runu gbede ko an. E wazon le challenge yekbe tome wa sok be yaga. Lobo do di de dole. Yeme ene le do walo mon koton. Beto a gwini. We tre sou patre, e na gbonu gle lo na koto to vito si le do akpa ene okwe yo. Be si some we mide, bon sembade we mina solo sok, bon doye ou titeng beton be na vetrili. Où la police républicaine prévient contre toute tentative d'escroquerie et menace. Le challenge ek beton mewe, mino mi mon kade we. E mi kabion nou kwa son, a zanto an foto nou kun we gogbe, diye ma do somi nan ble do bene ento mea. E na soto kogansi, bon an zestra tagan, e se na kwe do kade ke, bon dole ye men to kuro beta ton, we na yi somi nou yuwa ene yo do eto me yo. Anan tu pono le gan we hodilo. Ben an kanda inta. Lo nan ba fo in le biseme. Lo nan do khonu to vito si le me ko i me itole. E na wazon ba la priorité men dion. Abdoulaye Bio Chane. Abete mi tu esi. E ya do me républicain ton le bise yo we. De e ya me. Gan e koro khiko e. Khomitie gliu. Bonwa zo wi wa. Mina jedi bonanda fuka ton. Wa no suite de quotidien me bonma don we do FCBE de sou. Bodo kwaje yeme ime. Beto do we ma me brede. Do Atlantique ko do littoral ko me o. E ya tu no mina fo e bise ko l'indépendant caro UDBN Dion moro kwaje no e Claudine afiavi prudencio ere sunu mambla lo do waine noe ya kaso lo do di dona ekpo wene UDBN une force politique crédible do e do hokaka bodo le mi bo iblo we mami ton le boni sokbe bono mina wa se na kwe do agbe bonu récépissé na so da lo mi to me yo e o me ye dele yi lo wa so ti tengbe ton lo so we ma iton wa bo se na kwe do e validé e de ke lo so we ma e gudo tombo na ya che na inu wi wa ene o sin do me yo récépissé yo e so da lo menu no e afi avi Claudine Prudencio e we l'indépendant egbeton e do le egbeton wa nu dagbe yo français gbe dagbe we no so lo no Jean Godona e we ye una lo do crédible DJ Kotako Boja avant ki jano wolo ganlian e iso